balo balo, ey, balo 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 balo, ey, balo 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 balo, ey, balo 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 balo, ey, balo balo, kasih panas, balo balo, kasih rasa, balo balo, kasih sengat, balo balo balo, balo, let me give it balo balo balo, yeah be balo, ha. Let me give it balo balo balo, hey, huh. Balo balo, yeah, balo balo, yeah, hey. Balo balo, yeah, hey, balo balo, kasih panas, balo balo, kasih berasa, balo balo, kasih sengat, balo balo balo, woo. Mulakaw na. Kitsa. Gusto. Mulakaw na, masuko na. Uy, nakapalit yung kuha na ay, ano, dako na kaayo siya. Totoo yun na lang sa suka. Lang eh. Before we start, meron tayong important announcement. The pop-up starts now. Ipalabasin 2026 Beyond the Beat is finally making its comeback bigger, louder, and stronger than ever. Kaya lumabak na kami sa mga kalendaryo. December 27 to 30, Wala sa magdahon eh. 2026 sa SMX Convention Center, Manila. Hall Shit. 1-4. Shell? Kaya po ulit ang Kita Kids sa hashtag Tiki Fair 20. Dami, nag-ihi sa balok na. Ihi sa biso. Ready na ba kayo? Ihi, meron ng tubig nila. Ilaw nila. Eh, bitaw na. Paano nga? Doon, punuan sila si RJ. Oh, no, mag-buzzer! Nga eh. Ito, isa. Hmm. So, duha man yung mga. Ganito, kapag may nag-buzzer na, so una ang Boy. Tama? Tama? Wala eh. Mga partner, sino mo nauna? Malamig gano'n. Ako nakita ko talaga, Ipon. Ipon talaga. Okay, so, Kaya ka buo. Tulo na ako ah. Yung mga duha. Kaya wala na. Isa lang may duha yung gano'n ah. Isa lang doon. Pila mo ko rin lang. Pila din makaya. Isa lang. ating category. Duha. Pila din pinakadagan na kaano. Ang hirap eh.